बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो मक्का मौज़मा से एक सुरीली आवाज़ निकली और उसके बाद तेज़ हवाएं चलने लगीं जिससे सारे बुत टूट गए। और फिर एक काहिन ने कहा, चलो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। उससे आगे का वाक़या अब शुरू होता है। बूढ़ा आदमी अजीब शकल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई थीं। सिर के बाल सफेद और लंबे थे जो औरतों की लपटों की तरह खजूर के रेशों से गंदे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाप तक लंबी थी, मोछें दाढ़ी से मिल गई थीं। लम्हें इतनी बड़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थीं। इस शकल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बनमानुस से कम नहीं लग रहा था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को ढसी हुई 6 आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबरस था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। पीछे की बातें बताने वाले को काहिन कहते हैं और आगे की बातें बताने वाले को आराफ कहते हैं। ये लोग जिन्हों और शयातीन के हवाले से बात गढ़ते हैं। जब उसे जानता था उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरस ने तेज आवाज में कहा, ए लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि यह चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरस ने कहा, देखो मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तलगब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई ना थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एक भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ऐ अरब के सापूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकलाब होने वाला है, हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? और से आवाजें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधों पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वाले के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे माँ बाप दादा पूछते रहे, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा ना रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी ना खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद हैं।
تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا خود منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا، وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گر پڑا تھا۔ ابرس نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو، اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود جلیل بر رتبہ ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریر کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ روئیں، سب دل کھول کر روبو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ؟ ابرس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقدس حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ برس نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، ہے اپائے اس سے بچنے کا؟ ابرس نے کہا، کیوں نہیں، پہلے تو آپس کے جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ تم خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلے اس سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرس کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد با اقرار بے کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے لے کر عہد با اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والے کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرس نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ صاف لکھا ہوا تھا۔ محمد سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ مؤرخین کے قول سے آپ 21 اپریل 571 عیسوی ربیع الاول کے مہینے میں سن آمول فیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور ایماندار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن ہی میں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے گزر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرس کیا تم
प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा ना करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर मैं मुकद्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ न कह रहा हूँ, न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से है जो मुझे बता रहा है, वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे खानदान से कोई दुश्मनी है, इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरस ने नरमी के साथ कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि हुजूर के खानदान पर कोई इल्जाम लगाऊं। हुजूर के खानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ, दिल ब दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। जरा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमानी शुरू की, इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत अब्बताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरस ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था, अब सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इससे आगे का बाकिया कल अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।